نرجعوا معاكم نواصلوا معاكم تغطيتنا للملتقى دونك اللي احنا موجودين في الحمامات وفي تغطية للملتقى هذايا هو الملتقى السنوي للسلامة والصحة المهنية. لا تيماتيك الموضوع متاع الملتقى هذايا هي المخاطر النفسية والاجتماعية وكيفية مواجهتها. جوستومون شنية هالمخاطر النفسية والاجتماعية، شنو ما هالي ريسك بسيكوسوسيو. هذا في شنو باش نحكيو على لي زيفي دي ريسك بسيكوسوسيو هذوما على صحة العاملين. باش نحكيو في النقطة هذيا مع دكتور ماجدة بن عبد القادر مالات اللي هي ميدسان جينيراليست تجينا من لبنان. دكتور مرحبا، اهلا وسهلا. يعيشك. شكرا لك على وجودك معنا. La journée se passe bien? Oui, la journée est excellente. يعني l'ambiance ياسر حلوة. Où les participants, les intervenants, ils forment une même famille. Et là, on arrive à la fin de l'intervention des 4 intervenants. Et vraiment, je suis vraiment satisfaite et honorée d'avoir participé à cette conférence. دكتور انت فرحانه انك تكون موجوده هوني على خاطر نتمناو عفوا انه الفايده تحصل. جوستومون احنا نحبوا نفهموا اكثر الموضوع ولا تيماتيك نتاع الملتقى هذاك. علاش في البدايه نحب نفسر شنو ما لي ريسك بسيكوسوسيو، شنو هي المخاطر النفسيه والاجتماعيه اليوم اللي تهدد صحه العاملين. بتعرفوا انه الشغل يعني بتعب. هو عامل نفسه الشغل بتعب. وزيد فما المجتمع اللي داير بيه. Donc c'est pour ça qu'on parle des risques psychosociaux. شو يعني vous avez le travail d'une part et vous avez l'environnement du travail d'autre part. Donc il y a des facteurs de risque qui sont au nombre de 6. Il y a une intensité du temps du travail. Donc, c'est-à-dire oui, de longs horaires de travail. نهار طويل، خدمة برشا، ما فماش بوز بين الصباح والعشية. دكتور كنت تسمح إن نقف على النقطة هذية، لكن اليوم قانون الشغل ينظم توقيت العمل ويقول لك عندك استراحة وعند فما اون بوز يضمنها القانون، لكن يمكن تحكي أنت على أرض الواقع في التطبيق بوتيتر هذية ولا على أرض الواقع. وبعدين وقت اللي الواحد عنده شغل وما خلصوش يخاف، يقول لك إذا ما نخلصوش خليني ما ناكلش ما نمشيش نرتاح. نخلصوا خاطر عليه خايف على شغله، خايف يطردوه، خايف شغله ما يخلصش في الوقت المناسب. دونك مجبور ياخد على وقته وياخد على استراحته وعلى صحته هذه على صحته. y a un deuxième facteur هو الإيموشنال. شو يعني إيموشنال؟ حتى إذا كان تعبان، حتى إذا كان ما كان مبسوط، يعني ما كانش فرحان، لازم يضحك، لازم يكون مبسوط. حتى كان يكون متضايق متقلق ستريسي. Il doit montrer qu'il est toujours qu'il maîtrise la situation et qu'il est toujours heureux, si vous voulez, en accord avec son travail. Le troisième facteur, c'est l'insécurité. شو يعني l'insécurité؟ يخاف يطردوه، دونك يخدم على عصابه. دكتور هذيا فالابل للناس اللي هي سو كونترا؟ سو سنتيمون دانسيكوريتي هذايا، الشعور بالخوف هذايا موجود حتى عند الناس اللي هي تخدم بعقود شغل؟ يخدموا بعقود شغل اوكي، بس ينجموا يتحطوا كما نقولوا في الخزانه، بيتحطوا اليكار. يعني ما عاد عندهم ils n'ont plus cette sécurité de travail. Ils participent plus à l'organisation du travail. Ils ne sont plus directement liés au monde de l'entreprise. Donc ils sont totalement écartés. Vous voyez, c'est pour ça que peut-être qu'ils ne sont pas renvoyés, mais mis à l'écart. Ouais, et ceux qui ont un contrat limité, ceux-là risquent vraiment d'être envoyés et ils ont
un inconfort dans le travail, c'est-à-dire qu'ils ont peur d'être renvoyés d'un jour ou l'autre. فما معناتها شعور بعدم الاطمئنان وخوف وهذا يخليهم مش مرتاحين في الخدمه نتاعهم. هذه النقطه الثالثه كان مانيش غلط. الثالثه النقطه الرابعه on a parlé donc des longs horaires de travail, on a parlé de l'insécurité, on a parlé de l'insécurité, on a parlé de la peur de perte de travail. Maintenant on va parler des conflits. شو يعني conflits؟ يعني المشاكل اللي موجودين بالشغل بين اللي يشتغلوا مع بعضهم وبين اللي يشتغلوا والباس واللي اعلى منهم، وبتكون وقتها موجودين دي فيولونس، يعني فيولونس انترن بيناتهم ما في et des violences externes مع الجماعة اللي برا، خاطر tout ce qui se passe à l'entreprise peut se répercuter selon la réputation de l'entreprise avec des personnes en dehors de l'entreprise. Donc il y a des conflits avec le monde extérieur. واضحة. دونك هذايا توتر العلاقات، انه الجو ما يكونش معناتها تري سان، وهذايا بالطبيعه باش يكون عنده دي ريبركسيون تاثيرات على الحياه البرة من الشغل. Voilà. Et on aboutit donc à des conséquences. Des conséquences sur la santé des travailleurs, des conséquences qui sont vraiment très pénibles. La plus importante des conséquences, c'est le stress. Le stress, parce que le stress, c'est le parasite, si vous voulez, du monde du travail. Mais il y a le stress qu'on appelle positif, c'est la motivation. On est stressé, on veut faire le meilleur travail du monde, on veut exceller, on arrive à faire de grandes performances. Il y a le stress négatif, c'est-à-dire que le fait d'accumuler l'effet de stress, nous donne des répercussions sur la santé et on tombe malade. بالضبط. وانت vous êtes médecin دكتور، وجوستومون نحبوا نعرفوا اليوم شنو هي لي ريبركسيون اليوم عبد اللي يبدا عنده مشاكل صحيه وساعات ما يعرفش لوريجين منين هذا الكل. فوالا شنو ينجم يظهر؟ اول شيء عندك التنسيون ارتيريال، ضغط الدم يعلى في برشا في عنده des palpitations, عنده des troubles de la concentration, des troubles du sommeil, عنده nervosité, irritabilité, عنده l'anxiété, dépression، بيوصل حتى des états suicidaires، يعني يقول ما عادش نجم ستوب، ما عادش نجم. ومن 20 سنة بداو يتلاو باللي ريسك بسيكوسوسيو، وجوسكا مانتونون الشغل يتقدم ولي ريسك يتقدموا معاهم، les états suicidaires, comme on l'a montré tout à l'heure, augmentent de plus en plus, et même dans des grandes sociétés اللي بنقول فمش حاجه تمسهم. تتصور انه فيها الظروف الملائمه اللي ما توصلش للشيء هذا اللي فيهم ما نحبش نسمي الشركات، بس un nombre impressionnant vraiment de personnes qui se suicident. Pourquoi? À la suite de ce stress qui devient comme je vous l'ai dit parasitaire, qui devient délétère pour la santé, qui devient morbide, c'est-à-dire que l'on devient malade et tout ce qui s'ensuit, puisqu'on arrive, comme je l'ai dit, à un état suicidaire. وهذاك علاش جوستومون اليوم نحكيو فيه الموضوع على خاطره مهم برشا، وعلى خاطر كما قلت انت اليوم ستريس البرن اوت وغيره من الحاجات هذه الكل تنجم تؤدي حتى للانتحار ومحاولات الانتحار. باش ما نوصلوش لهذا الكل كان نحكيو على الوقايه، لا بريفونسيون. لا بريفونسيون احلى حاجه. علاش بريفونسيون ما حشناش بالستريس. On veut garder le stress positif.
parce que c'est ça qui nous aide à avoir des performances dans le travail. Mais on veut éviter le stress négatif. Donc, أول شيء, la respiration. Apprendre à respirer. Il y a des exercices de respiration. C'est ce qu'on va voir maintenant dans les ateliers. C'est une méthode qu'on appelle la cohérence cardiaque. Cohérence cardiaque, c'est-à-dire adapter notre fréquence cardiaque à notre respiration. Si nous, on décélère notre respiration avec une série d'inspirations profondes et d'expirations profondes, notre cœur, qui même s'il était dans une situation de palpitation et de tachycardie, c'est-à-dire augmentation des battements cardiaques, il va se connecter avec le rythme respiratoire et ça fait un effet déstressant. C'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. C'est assez nouveau. C'est ce qu'on va appliquer maintenant dans l'atelier avec tous nos participants. أكثر حاجة يمكن نمارسوها وإحنا معناتها من غير ما نفكروا اللي هي التنفس لا ريسبيراسيون اليوم هي حاجة مهمة برشا واللي كما قلت أنت on va la synchroniser مع le rythme cardiaque نتاعنا. Tout le monde peut le faire à la maison. يعني مش لازم لا كوتش ولا حدا يعني يهتم فيه. وتاني شيء السبور. Le sport permet de sécréter des hormones qui sont très importantes pour le bien-être. Des hormones qui donnent يعني كأنه واحد عندنا des hormones كأنه كما تقول نحن الباراسيتامول de l'organisme. دوي البدن. ما تاخوش دواء. اعمل سبور إذا متضايق إذا مقلق directement. Le sport va faire l'effet d'un comprimé comme si tu l'avais pris. Tu évites de prendre des médications. Télécharger, il faut la nourriture, l'alimentation. L'alimentation, tous les poissons bleus, riches en oméga 3, que ce soit les anchois, les sardines, que ce soit le saumon, aussi l'huile d'olive, les acides gras essentiels, les noix, les avocats. وهذا في التغذية نتاعنا le régime voilà méditerranéen. Oui, c'est excellent. Et puis vous avez aussi les relations avec les autres. Ne pas se renfermer, au contraire, s'ouvrir aux autres, être sociable. يعني معليه عند واحد بيكون عنده جماعته واصحابه مش يتخبى في داره وسكر الباب ما يحب يكلم حد لازم يكون عنده خاطر كمان il y a des hormones qui vont être sécrétées et qui vont donner des hormones du plaisir يعني je veux pas donner les noms de ces hormones pour ne pas que ce soit barbare comme l'ocytocine comme la dopamine donc qui nous aident. Et puis l'essentiel, rester positif. Essayez de fuir la dépression. Ne dites pas bonjour à la dépression, essayez de la fuir. Et souriez, pour la vie, elle vous sourira. يعطيك الصحة دكتور. Finalement, c'est une bonne hygiène de vie. C'est savoir écouter son corps. تغذية الرياضة هذا ظهر لي valable لكل شيء. Écouter son corps même, comme je vous l'ai dit. Écouter son corps respirer. Je le répète. Respirer. بالضبط. Et si tu insistes avec nous tout à l'heure, tu verras cette méthode de la respiration, comme elle est importante. Écouter son corps respirer. شكرا لك دكتور مجدة يعطيك الصحة. دكتور مجدة بن عبد القادر مالات من لبنان ميدسان جينيراليست. حكينا معك على لي زيفي دي ريسك بسيكوسوسيو سور لا سانتي دي ترافايور. شكرا لك اللي كنت معنا. احنا نواصلوا معكم تخطيطنا للملتقى هذايا مع باقي المدخلين. خليكم في الاستماع. هذه اكسبريس اف ام موجودين معكم الحمامات اون ايميسيون ديلوكاليزي متواصلة معكم. راجعين بعد شوي.